अपने होदाई क्लब तो जाए सिरकी इच्छा पे अपने कंटेम तो पड़े अपने होदाई दिशा में दिखाई पड़े सिरकी और अपनी के उठाई की बोले मो अपनी के बादशाह की बोले मो salvation के फिर के कसे बेशी मानु जिसु क्रिस्त तो कोण असे बाहर ना जाने जिसु क्रिस्त तो इतो दुनिया दा इसे क्रॉस दे बुरिशे इतो एक ना जाने होइले भी रेल स्टोरी बेशी मानु ब्राइ सोरु किनी गाय सोरा से वगिना बेशी मानु सोरु बिसारे अलग अलग धर्म আছে कुनबा मानु पाथर दे गास दे सोर থাকিবনি কি কইনা তাদের পূজা করি চায় कुनबा मानु सानपुन के भी पूजा करी चाय सब मानु अलग अलग जगह में ईश्वर को बिचारे होले भी सब क्या से ना जाना निमित्ते बेशी मानु कंफ्यूज थे ताकि आमी खानी तो दुनिया दे गुस्सा तो ना जाना निमित्ते अलग अलग धर्म इमान बेशी उलाय से धर्म तो मानु खानी ईश्वर के बिचारा निमित्ते तो धर्म इमान उला लगा से इतो धर्म पर आमी खानी ना बचाओ होले भी बेशी मानु रास्ता ना पाएगिना हुसर रास्ता ना पाएगिना अलग अलग रास्ता हो जाए निमित्ते बाइबल पर बोलছে for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him should not perish but have everlasting life बोलছে दुनिया मानु के ईश्वर बेशी मरम থাকা निमित्ते हुसर रास्ता ना जाने के ना अलग अलग रास्ता मूर्ति पूजा करा स्टार्ट बोलছে अलग अलग रास्ता बिचारा स्टार्ट हुआ निमित्ते ईश्वर को हम কেন মরম করা নিমিত্তে তাই লাগা বাচ্চা একটা থাকা তো দিছে কইছে কোন প্রকারে বিশ্বাস করিব তাই কিন্তু মরিব হইলি আনন্দ জীবন তো থাকিব কইছে আনন্দ জীবন গদু কি আছে আনন্দ জীবন গদু স্বর্গতে খুশি জায়গাতে হতাই থাকিবলে লাগা গো আছে ইতু নিমিত্তে যিশু কইছে I am the way the truth and the life no one can come to the Father except through me কোন প্রভু আমি কেন হইলে বাবা লগতে যাব না পারিব मतलब আমি খাতু যিশু লাগা যিশুকে বিশ্বাস নকরি না আমি খান স্বর্গতে যাব না পারিব যিশুই আছে রাস্তা স্বর্গত যা লাগা আমি খাতু বাহাল কাম নিমিতে আমি খান সেফা নাই কিলা মানে বাইবেল রা কইছে no one is perfect won't be perfect নাই তো দুনিয়া দে not even one একজন মানুষ perfect নাই তো দুনিয়া দে আমি খান সবটু পাপ রা আমি খান বান্ধি লইনে থাকিয়া লাগা আছে কোন বি সেফ হবলে ডিজার্ভ নকরে আমি খান সবটু নরকতে যাবলে ডিজার্ভ করে হইলি বি যিশু খ্রিস্ট প্রায় তো দুনিয়া দে আইগিনা তাইকে কোনরা বিশ্বাস করিব ইতু মানুষ স্বর্গত যাবলে আছে ইচ্ছা যদি আপনি লাগা লাইফে আপনি যিশু নাই আপনি যিশু কোন আছে পার্সোনালি আপনি বারবার জানিব পারা নাই কইলে তো আজ ইতু লাগা সময় তো আপনি নিমিতে আছে রে আপনি নিমিতে আছে ইতু যদি আপনি মই লাগা আওয়াজ শুনে আছে কইলে তো আপনি লাগা আছে ইতু লাগা সময় তো ইতু লাগা শাম তো আপনি লাগা শাম আছে আপনি বঞ্চিত করবলে কাম নাই আপনি কনফিউজ করবলে কাম নাই কিলে মানে যিশুই রাস্তা আছে যিশুই হুসাব আছে যিশুই লাইফ তো আছে কইছে কিলে মানে বাইবেলতে কইছে for all have sinned and fall short of the glory of God সব মানুষ পাপ হয়ে যায় নিমিত্তে ঈশ্বর লাগা আগে দেখি যাইছে হইলে বি যিশুরা ফ্রিলি আমি খানকে বাঁচাই লইছে তাই লাগা খুন রা আমি খানকে সাফা করে লইছে আমি খান কি নিমিত্তে ইমান ধর্ম আলাগ আলাগ লই কিনে থাকে বেশি মানুষ শুরুতে ঈশ্বর কোন আছে জানিবলে মন ঈশ্বর কোতে আছে বিচারে আছে আলাগ আলাগ জায়গাতে হুসা না পা হয়ে যায় নিমিত্তে হইলে বি কোন রাবি হুসা জায়গাতে বিচারা না ইতো নিমিত্তে বেশি মানুষ আলাগ আলাগ রিলিজিয়ন লই কিনে থাকে হইলে বি ঈশ্বর কোন আছে বারবার না জানে কিলে মানি গাছ রাগা আমি খানকে কথা নকরিব কিলে মানি পাথর রাগা আমি খানকে কথা নকরিব হইলে বি আমি খান লাগা ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট তো আমি খানকে কথা করি যিশু খ্রিস্ট জিন্দা থাকা লাগা ঈশ্বর আছে যিশু খ্রিস্ট তো তাই তো দুনিয়াতে আইছে তাই তো ক্রস দেবরা মুড়ি কেনা দিন পিছনে তাই জিউ উঠিছে তাই দিন পিছনে জিউ উঠি না 40 দিন মানুষ লগতে থাকি কেনা তাই জিন্দা স্বর্গত যাইছে বেশি মানুষ যিশু খ্রিস্ট তো কোন আছে বারবার না জানে যিশু খ্রিস্ট তো ইতো দুনিয়াতে আইছে ক্রস দে মুড়িছে ইতো একলা জানে হইলে বি রেল স্টোরি তো ইতো নহয় যিশু খ্রিস্ট তো মুড়িয়া পিছনে দিন পিছনে তাই রুচি উঠিছে দিন পিছনে তাই উঠা পিছনে 40 দিন মানুষ খান লগতে থাকিছে 40 দিন মানুষ লগতে থাকা লাগা সময়তে বেশি মানুষরা তাইকে দেখিছে ইতো তাইকে দেখা মানুষ খানরা তাই তো হুসা জিন্দা থাকিয়া লাগা ঈশ্বর লাগা বাচ্চা আছে কই কিনা বিশ্বাস করি কিনা সব মানুষ ইতো দে প্রায় যিশুকে ফলো করি কিনা আইছে
যিশু কে ফলো করে মতলব তু যিশু কে বিশ্বাস করে মতলব তু আমি খান আনন্দ জীবন তো আছে আমি খান ভাল কাম নিমিতে সে বলে নহয় আমি খান লাগা কিমান ভাল কাম দিয়ে আত্মরা আমি খান যে স্বর্গত লৈ যাবলে নহয় হইলেবি আমি খান যিশু বিশ্বাস করে আমি খান স্বর্গত যাব কি কারণে মানুহ খান ভাল কাম করে খ্রিস্টান মানুহ খান কিলে ভাল কাম করে কিলে মানে যিশু লাগা নেচার তাই খান বলি থাকি কিলে মানে যিশু তো মরম আছে আমি খান মুরিয়া লাগা ডিজার্ভ থাকিছে নরকতে যাবলে লাগা আমি খান ডিজার্ভ থাকিছে হইলেবি তাই ব্রা আমি খানকে মরম করিছি ইতো নিমিতে আমি ব্রা আপনি ব্রা লাইক নহলেবি সেফ হবলে ডিজার্ভ না থাকলেবি আমি খানকে বাঁচাই দিছে ইতো নিমিতে ঈশ্বর তো মরম আছে ইতো নিমিতে আমি খান খুশি লাগা মরম মানুষকে দিখা লাগা আছে যিশু লাগা নেচার তো মরম আছে যিশু ব্রা কইছে লাভ ইয়োর এনিমি আপনি লাগা দুশ্মনকে মরম করবি কইছে কিন্তু দুনিয়া লাগা হিসাব দে তো আমি খান করবলে ইসি নহয় দে মানুষকে মাফ করবলে না পারে দে আমি খান তো দুশ্মনকে নহয় কিনা ফ্যামিলি ভিতরে তো মরম মানি না থাকে হয়ে যায় দে হইলেবি কোন পা যিশু খ্রিস্ট কোন আছে বাহার পর জানিছে তাই পা তো তাই লাগা এনিমিকে তাই লাগা দুশ্মন যে মরম করব পারে বিশ্বাসী যিশুকে বিশ্বাস করে লাগা বেনিফিট তুই তো আছে আপনি মানুষকে হেট নকরিব আপনি কোন কেবি চাবলে মন না থাকে না থাকিব কোন কেবি চকু জ্বলা না থাকিব হইলেবি আপনি মানুষকে মৰম করে স্টার্ট করবলে আছে আপনি লগতে কোন প্রাবি দিব না পারা পয়সা টাকা প্রায় কিনিব না পারা শান্তি আপনি লগতে থাকে Jesus can save you. খালি যিশু একলা পৰা আপুনিকে বাঁচাব পাৰিব আজাদ কৰিব পাৰিব Hallelujah. যিশু তো আপুনিকে কন্টেম নকৰে আপনি যে এডিকশন থাকে আছে নাকি বিবাচার করে পেরেছে নাকি হলে যিশু তো আপনি তো এডিকশন তে থাকি কি বলে মন নাই হলে আপুনিকে উঠাই কি বলে মন আর যিশু পৰা কৈছে তো আপনি লাগা বার্ডেন আপনি লাগা বিমার দুঃখ সুখ সব পালা পড়ে দিবি কৈছে কিলা মানে তাই তো আপনিকে বেশি মরণ করে আর আপনিকে উঠাই দি বলে মন আপনিকে বাঁচাই দি বলে মন সালভেশন তো ফ্রি গিফট আছে আর সালভেশন তো ইতে পৃথিবী সব মানুষ করতেছে God desires all that be saved and come into the knowledge of truth. Hallelujah. And salvation is a free gift of God. Salvation to apni guna sile. Anand jivan to apni guna sile. Aja apni salvation kuni confused aise nahi. Hole be apni salvation lobo nimite. Bahar kam kurba na lage. Hole be apni laga mon pra विश्वास करेगा अपने लगा मन पर स्वीकार करे तो बाबा যিশু কৃষ্ণ তো ঈশ্বর লगा बच्चा से ताई को लगा बाप ने ताইছে আৰু মই লगा बाप ने प्रश्न কৰিছে আৰু তিন দিন পিছতে বাবা ঈশ্বৰ পৰা জিন্দা উঠাই দিছে বলে তাতে বাঁচিব কৈছে কোন যিশুকে বাঁচিব তাই বাঁচিব কৈছে খালি যিশু একলা পৰা আপুনিকে বাঁচিব কৰিব দে খালি যিশু একলা পৰা আপুনিকে আজাদ কৰিব কৰিব দে খালি যিশু একলা পৰা আপুনিকে আনন্দ জীবন দিব খালি যিশু একলা পৰা আপুনিকে খুশি শান্তি দিব পাব আৰু তাই লাগা ইচ্ছা আপুনিকে পিস দিব শান্তি দিব বাচ্চা Unba nicho laga life to kinga thake se bhata ro kina sulibi itta ishor apne burma se de ami ha sashule prithivite alag alag ishor alag ki worship kore sulibi achi Jesus Christ apni ke rami ki bishur burma se de achi apni no nisha bani khai thakyo pare ami khan bishwanu biar chus kai thakyo pare libi Jesus Christ tabi apni ke reject the grave আমেন বিশ্বত ভাবনা করে মই নিশাপতি খাই মই বিয়াকাম করে ঈশ্বর আপনি লবরি কি ভাবনা করে যিশু আপনি কি রিচিং কোশনি কি ভাবনা করে হলিবি আছি ঈশ্বর তো আপনি কারো রিচিং করে না দে যিশু তো আপনি কি রিচিং করে না আপনি কিনিকা আছে ইনিগাহি ঈশ্বর ওসুর আহি বলে আমি হলকে বাতি আছে দে আপনি নিশাপতি খাইছে নাকি আপনি ঈশ্বর ইচ্ছা করো আছে বেলাই কি আছে নাকি ইত্যাদি আপনি কইছে টাইম ভাল দিয়েছে ঈশ্বর প্রাণ যিশু রাখিতে আমি আপনাকে রিজেক্ট না করে কিন্তু আমি আপনাকে রিজেক্ট না করে আপনি ব্যাকস্লাইড হয়ে গেলে আছে নাকি আপনি নাম প্রকাশ আছে নাকি হলিবি আজকে আপনি কইছে আপনি জলদি ওপাস আইবলে যিশু আপনাকে টাইম দিয়েছে কিলে কিলে এই দিন তাই ওপাস আইবলে আছে জিসাস ক্রাইস্ট জলদি আইবলে আছে দে কোন মানুষ বিশ্বাস করেছে তাই কে লই জবর বিদি আইছে দে আপনি লাগা লাইফ দিবি আপনি বি Jesus Christ to आपला President Savior execution নাই Bible দি কৈছে John 3:16 দি কৈছে যিশু দুনিয়া না হতু পৃথিবী সব মানুষ বিতাইছে কোন কি বেহারাই দিবল মন নাই কোন লাগা লাইফ দিবি ও কোন কি নরক দি পথাই দিবল মন নাই
itu dimiti Jesus Christ tu dunia dia aisy. Baru Jesus Christ dunia dia tu sob manu dimiti, sob la religion dimiti, kali Christian manu dimiti har hoide. Bolbi sob manu dimiti aisy. Itu dimiti koisy. Kon manu brother ke biswas grubo, ai eternal life tu babo. Ai ke church tu grubo holibi, ai ke condemn tu grubo. Kile Jesus Christ दुनिया चाहतु आपने के आगे के कंटेंट पूरा हम होए जीसस क्राइस्ट दुनिया चाहतु आप हमें के सिनर के रिचेक पूरा हम होए होली पिता खान के उनकी लाइफ जीवन बिताई से होप नतका बन के होप जीवन बिताई से अजी जिसो आप लगा लाइफ की प्रेसिडेंट सेवियर एक्सप्रेशन नाइ अच्छा अपनी को इसलिए किमान जुन अमीर आवाज सुनिए से अपनी को इसलिए अच्छी भी अपनी के टाइम इसलिए अच्छी भी हम के टाइम इसलिए repent publicly play kingdom of heaven to osor ho jase bishwanupra bishwanu alag alag dunia di bishwanupra nijula business ti nijula service ti nijula kam ti busy thaka jandi jisu ko acharak chahe hole se आप लगा लाइफ की भी आपने घुमाई चला सकती आपने बेराई चला सकती आपने क्या माजला दिन है बोले से अच्छा थी आपने वृद्धि कर दे अच्छा आपने के टाइम दे से ईश्वर पर किमान आमी हन के टाइम दिवो अच्छा आपने की कोई से आमी ला वसमान जुन बहुनिया से जिसु आपने के विश्व बरोबर से अच्छी किमान थी बेराई की से अच्छा थी आपने रचा से अच्छा अपनी अपना बिजनेस थी फेथफुल होगी ना से की ईश्वर पर अपनी के भाव प्लस कुछ नहीं अपना बिजनेस से फेथफुल होगी ना सिर्की अच्छा अपने पैसे दे अपना बिजनेस से फेथफुल कर भी अपनी सर्विस करे सिविले अपना सर्विस से फेथफुल कर भी अपने की काम करे से फेथफुल कर भी किले ईश्वर पर फेथफुल लगे से हो ईश्वर अपने अचूरा करी पैसे दे टाइम और भी दिया से लेट होए आई भी जिसो पर किने भी अपने अंतिम नगरे आपने होता है क्लब तो चाहे सिरकी इच्छा पे आपने कंटेम दुबरे आपने होता है दिशा में दिखाई पड़े सिरकी इतना आपने निकली गुड न्यूज़ तो सुने इतने जगह पर रिटर्न आई बोले आपने क्या रवि का टाइम कैसे नहीं कौन मनुष्य जिसला उसका ही को भाई मुझे कुछे कौन मनुष्य जिसला करना माती वो भाई मुझे सेक मासी कुछे कौन मनुष्य तला मुझे सब जीसस क्राइस्ट लॉर्ड मासी कुछ एक्सेप्ट करो Mukra dalam mukra confess kubo, ay muli kita bicara tu sebagai mukra. Dalam mukra confess begina, dalam kamu tu biswas kushe, आप भी तो सेफ मासे बचे। अच्छा आपने लोगों ने कैसे? अच्छा वाली में आपने हुस्सा पर अपनी ईश्वर उसरा इश्विले, ईश्वर पर अपनी पास लाइफ की बेगा करा, पास लाइफ की विश्वास विश्वास से बेरे सका, इतु पर आपने कंटेन नकरुबो। किले बिलाग हला ईश्वरु पुरम ईश्वर से आई तो मानो कि forgive ईश्वर से इतो दिशा अच्छी आपने past life की किमान क्या थे भी अच्छा अपनी लाइफ में जिसके किले तो काले टाइप का नोटुन बनाई दिवले पड़े